ala ko ma ko nati ka daye ala to ba be ke groupe kele ma dira ya ke te ele ko fodo ka dabla ko fa ka kele e ba la ko to rawa aw kana kele ke dina kono aw kana kele ke ni mogo ye munu ko ala be aw kana kele ke ni mogo ye munu ko lo lingil olu lara lingil lera kele tara do na ko lara lingil do la ay to ka baroke abena ye ko lingili continuité fo yoro dora na ko ala tawratara ay to baroke abana na ko continuité la abana no be sorolo mais hayo faka ay kamikaze ke ay mudu ayerna ay tan no kete aw kɔnɔ k'a sɛbɛn hadisa de la a bɛ hadisa de la ka bugu siri yɛrɛ o y'a daminɛ hadisa ko de la o bɛ to ka taa ko bɛ taa egiliziw ani yɔrɔ wɛrɛw ta o ta dira bi a ye o bɛ mugu siri yɛrɛ ka taa misiri yɛrɛ ci a ma ban sa wa a banna ko a y'a daminɛ ko ninnu de ta ye o nana n'a ye ko hali minnu fan o yɛrɛ silamɛ dɔw bɛ k'olu ta bɛrɛbɛrɛ fana ye o bɛ taa mugu ci olu fana na a b'a kɛ gbali y'an fɛ bi yan an yɛrɛ de y'a dabɔ wa y'a ten a ko nka yen y'a bolo wa ko f'i ma a ta ne ala y'a fara dan b'a fɛ k'aw lajarabi le fɛn fɛn ye min d'aw ma Allahu akbar sasa bi ko le kairati a ko aw bɛɛ ka hɛrɛ kɔn aw ka kɔɲɔgɔnya hɛrɛ baaraw la o y'a nin dira min ma ni sinaya tɛ fɛn min na a tɛ ɲa a bɛ ti boyi komi nin dira ninnu ma nin bɛɛ ka girin ka taa ɲuman kɛ n'a bɛɛ to kɛra kelen mɔgɔ tɛ ɲuman kɛ tugun an bɛɛ kelen donc a k'a fɔ chrétienw taara ka taa nin ɲuman in kɛ mɔgɔw ye a b'ale le mɛ a bɛ mɛn k'a mɛn ko silamɛw taara nin dɛsɛbagatɔw quartier dɔ la ko ka taa ɲuman kɛ olu t'a kɛ fiyewu i b'a mɛn ko chrétienw taara walima chrétienw ka dumuni tilayɔrɔ dɔ bɛ yan fɛ yen o ye mɔgɔw wele bi ka dumuni d'o ma i b'o mɛn mais i b'a mɛn ko silamɛw taara i b'a mɛn yan olu b'u wari fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ye radio dayɛlɛ dɛ a ye télé dayɛlɛ dɛ a banna n'a da la contradiction kɛ mɔgɔ ye an y'a wari kɛ ka nin kɛ ou bien an y'a wari kɛ ka dɛsɛbagatɔw kɛ olu bɛ dumuni dɔrɔn de la aw tɛ dɔ di a ka gɛlɛn o bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn maji okum jami'an ila Allah a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɔsegin ka taa ala le fɛ yen sayunabbi ukum ko ala bɛna aw kibariya bima kuntum fihi taltalifuna ala b'aw kibariya ni fɛn ye aw tun bɛ sɛgɛsɛgɛla ka sɔsɔli kɛ fɛn min kɔnɔ ko ale ala b'o kɛ Olora, à Frazetta. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux, vue pour vue, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Alhamdulillah. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour
à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Sourate, la table service, 5e chapitre, versets 43 à 49. Merci. Ok, alhamdulillah. Oba shalama gara kodi. Amutake. Obi amakedi. Les questions te. On est question ba question di ama anyene bo. Ka soro ka ta comme thème nun kon maba. Antu donaner a diayoro lame. Comme wajul maba sini dobe tukuno be sini ngene lo malo. Ama continue ora. Nala sona. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku kan atau angaji kami. Oh maka, Alhamdulillah rabbil alamin. Amin nabaga befo. Kafoli blanga karamogo bela jene. Kafoli sonzoi ani bonye kasi anga karamogo ma. Ambi adara la fe albeleshi kene ani larsia. Ala ka di ananga karamogo fɛn o fɛn bɛ projet min sanfɛ min bɛ duguma hali bele ala ka si kɛnɛya lafiya muɲu ani sababu ala ka d'o ma diinɛ ka baara la alhamdulilayi question dɔw sera an ma an bɛna filɛ ka olu jaabi n'ala sɔnna a question fɔlɔ o ye Sanu Yakuba a ko ale bɛ karamɔgɔcɛ fo a b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ko ale bɛ bɔ Zouénou la wa ale nisɔndiya n'o parce que a ye podium filɛ k'a ye CCT Côte d'Ivoire o de sigilen bɛ podium kan bi kɛnɛ nin kan ale nisɔndiyara a fa bɛ fɔ na a b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ yen mawuludu caman b'a ala fɛ ala k'a to an ka fara ɲɔgɔn kan ni cogo in na ka to ka kɛ. N'ala sɔnna. A ka question fɔlɔ a ko mɔgɔ min wolola ni a bɛ baara kɛ ni bolo gauche ye a wolola gauche ye dabɔnan tɛ mais a wolola n'a ye a b'a ka ko bɛɛ kɛ ni gauche ye ni n'a ye bɛgɛn dɔ sɔrɔ k'a faga ala ye est ce que baasi lo ale ka faga ni bolo gauche nin ye parce que o b'a fɔ ko bolo gauche ko sitana ka baara de bɛ kɛ n'a kun ye nin. Alhamdulillah a ye min fɔ a jolo a ka ɲininkali kɛ sabu mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ sariya kora u tɛ sariya yɛrɛ lɔn olu mana wuli dɔrɔn olu bɛ kuma u kun fɛ k'a sɔrɔ sariya t'o ye bolo gauche tɛ fɛn jugu ye o k'a fɔ ko i wolola n'a ye ko i bɛ baara kɛ n'a ye ko olu mɔgɔ minnu b'a o fɔ i ɲɛna o tɛ tiɲɛ kuma ye o tɛ ala ka sariya ye an y'a sɔrɔ jotigiw ani laadakɔrɔtigiw mun ma sɔn ka laada bila olu de bɛ ninnu mamarakan sugu ninnu ye n'o tɛ ala m'o fɔ ye n'a fɔra ko bolo gauche ko sitana ka baara lo ko sitana ka bolo lo n'ala sɔnna k'i wolo ni bolo gauche ye ni bolo gauche ye min kɛ ko i bɛ taa minɛ ala le kɔni bɛ na i kan o la dɛ n'a kɔni kɛra o ye bɛɛ munna i ne wolo n'a ye yala ko sitana t'a lo ko a bɛ sitana baaraw le kɛ e ye ne wolo n'a ye karamɔgɔkɛ k'a fɔ ko i bagan sɔrɔ ka hali n'i y'a bagan minɛ k'a kin n'i ɲi ye k'a kantigɛ a kun ye ala tɔgɔ le ka fɔ a kana kɛ gosi yɛrɛ ye yala ɲinɛ gosi ni droite t'ale la hali n'i y'i jumu kɛ ka bagan kantigɛ a kun ye ala tɔgɔ le ka fɔ a kun ye ala tɔgɔ le ka fɔ nka o ma fɔ e ka bagan tampona e yɛrɛ yala a bɛ sara i bɛ ɲin turu a la o ma fɔ dɛ e yɛrɛ y'a ye a bɛ sara hali ne ma a kin a bɛ nana sa ale e ka muru yala e ma muru a bɛ nana sa e ko mais i ka bagan minɛ muru yɛrɛ le t'i fɛ ko se tɛ baasi ye a tɛ ala ka kuma yɛrɛ fan si kɔnɔ mais an y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu a ka ca mɔgɔw le fɛ mun ye jotigiw ye ani mɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ fɛ ka laada a tɔgɔ an wolola ka nin sɔrɔ an faw fɛ sariya tɛ sariya kuma tɛ an b'a sɔrɔ olu de bɛ o ko ninnu matarafa hali bele n'o tɛ ala m'a fɔ fan si fɛ ni mun yɛrɛ wolola bolo t'o la don n ko mɔgɔ dɔw wolola bolo t'o la o tɛ an ka yɔrɔ in n'an fɛ yen seliji bɛ ka bɔ ale kan wa ka nɔnkɔn taara o ale bolo yɔrɔ ninnu turuni bɛ nɔnkɔn t'ale la ala bɛ ko seliji taara ko k'i bolo ko ka se nɔnkɔn na seliji ma bɛ ale kan a bɛnna ko ye
seli be da gano e kaye ale fana je ya batu anu ne ko anu ma ngoy boy seli yer tele ra akoni ate seli la tuma aje ayo ya batu be katu anu fa ba ye ki ngoy le konte e kaye mo mu ya da fa no le ko ma seli tele ra ala ko wagsi lu juwa ko wa ai dia ko ila marafiki ka ko tele ra yimbe e ba be ni ndo sulame Allahu akbar ini tano atala ko yi karba ka kana de ko je bole ni ala tale be baraka na to me kadiye naam o ko na bole yo abe bara chama teo ni ko sete ya binya atenya fiyo atinya do akoni Allah ta kitara boga ta durati do yi atay do fiyo ni ko sete ibra ke da abana kala do liri ka abuda gorna abe ba ko ta durati do yi ne akoni ko sile aba do re ko bo ko sile ele ale do ka ko yeso raka tania ka sel no to ni bo margara re bi ka sel atay fiyo ko si fona ya la ta do ke do akoni wi bi ko sile do ko ka tlaka boga lai nuna ni ka sa ba to ba ko ka tege ko ra akoni ko ka sai gara na le to tedo na le yi san ya yeso raka sel Allah ko si ti ko juguye kanga goshi fu ko yi naam e kanga goshi fu yorre de naam aga goshi wo abe bara jamane ke hal nere yero kora ngi bi jibo ni dotle ka boy kanga to e goshi ke yere tere abete ko yi obi nyoko deme naam nunu bebe bara dole ke donc ka fo ko goshi bi ta ko goshi bi ta akana o me chere te na ya ye mo ko mba fora sula me nyimone te abano ebe se ka fo a goshe mandine mo me goshe a mandine ye na ka ko me ba saboto ko ala ko de la tri dan galono akoni sula me barate min no be abse ka mandiye naam e karamo mo le fa aw fo ma ko makruhu akoni makruhu ni haramu ikele ya a che gaja makruhu ko ni mandine ne le ni ko nta fe ikayi haram ana kana kai kele na ele mo hodla adema mo hodla ko e baraka ni goshe jew abana ko yi an le la wala ni trati rete kera ko goshe dro ne bi fe ako etra dubuli kera ide okay nayi ebe dubuli kera yo akoni aka baraka na go ati foi ki ala qura abete ma fo adama de yara naam adama de sebe o fana fete de akoni hali suman da yorra naam ebe dawa de ke be goshe le be suman abado ko yi wa be fata be ka to ka kete ka to ka durati ke ga do muhammad ya suman chama mo bonde abe bo afo donc goshe ka baraka akoni naam aka question fulana ako ni ga muso na nasara yala ife ngale ta muso na ka muso na nasara yala afe ko be fe ka fere ke ale ko sira be me muso no ko fo ale ka ta fere ke logale ka so ko na ayandu ko wakarna fi buyuti kona au kuma na fo intervention chama dona kwena ako ale be aklina ne fe akwena akanga mena chodi amin min fo karo ke yoro la naam sharia ko muso ma ko wakarna fi buyutikunna ko muso ka si so ko o ya so yere ba ha balade akoni e ti sere ka foi ke o garde no ora fa ka nyogo deme naam ibi ka muso le fle for le aso la no horono muso do be wakarna fi buyutikunna to nyere ni muso e ma ke horonye hali ya do barko na e boto ka barko inda so naam do do ga juge e ga yi ka kilo to a che yere po shi to e po shi da du wore atagbe ni muso kera horonye se do tele yere naam ale be faga fe fe ra tsaka sigidara na be se ka sallogora ni lara e musora me sharia fana folo na sorla ele be se akungo koro o se ga dama de nyina ko bekede me ni be se akungo koro nécessaire no afa e ti talogora abana kirsi dara e ti tayorochi na e yere be faga ta fere ga kamuneke akoni ni be sa ko ni may dumunia iko fani mi fani tu iko wake me fani ma wake me soro men sera ka wabi woro di man ka ta fani sa hal na tarana le kuma limam fe limam yere mo soro ka dia muso ko ne ba fo ote kali da bola sera ka la dunga afa yeti tayroshi hal lu da fere yere take atoke fiyo o be sera ke naam o sharia le me ele ti sera koro muso do rafa dal ni sera le koro boka yana le ka dia le fa ka fendin do yala ka erge kwale ba fira mo bra fo anu bu firil le o do re be wala ka do le ka soro horo yala ta so jere ya ba koy no o koy ne ka dia le aka fo kwale bu firil kera ko ka so le bu firil kera wala barade yari do akuni naam
mɔgɔ de bɛ la a jɔlen lo i bɛ kuma dɔ bɔra a kɔni a b'a bɔ a la koyi i den filankuru a b'a fɔ i bɛ kɛ dɔ bɔra a bɛ bɔ a la koyi ale b'i ordre d'i ma k'i k'a kɛ ten k'a kɛ ten k'a kɛ ten a i b'a kɛ de dɛ a b'a kɛ n ko le ye baaradenya ye baaradenya lo koyi patron nana ordre d'i ma i bɛ sɔn o le ma n bɛ min fɔ a ɲɛna dɔrɔn ale b'a yɛrɛ ka position de filɛ ani k'a ka muso filɛ ni muso ye hɔrɔn parce que ni muso ye hɔrɔn ye hali n'i voyagera k'a to yen ne yɛrɛ ko a tɛ bɔ ka taa feere kɛ o e yɛrɛ tɛ bɔ ka taa foro la a kɔni a bɛ bɔ jɛnɛya yɔrɔ ye nin ko lo o bɛ se ka n'a ɲini yen don a kɔni mais n'i lara la a ka hɔrɔnya kɔnɔ a tɛna sɔn o ma ka ban se don tɛ ele fana ye e bɛ sira da a ka feere kɛ mais sariya ye mun de fɔ o la n'a ma ɲɛ ko a bɛ bɔ ka feere kɛ o k'a sɔrɔ k'a ka fani suturani don walahi o kosɔn ala ko muhamadu ma ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna التكبير وليضربن بخمورهن على جيوبهن الله أكبر نعم akon nabi ma fay muso ye a fay dew ye muminu ka fo ka muso ye abete ko ka fanin baw do fanin ba min feren no abete goyi traité ko ka tila ka langana min ka bon fo ka jigi ka se posi da yora abete ni ya yo fora muhammadu ye ngollo ko dole na to bora no de no so ko tini yardo do abete goyi ni muso so ko ndaka do silbu de barder ni ba diama abete ama ko abado silbu de barder ya ale besan agar no be jurle jurte nuti abete goyi afamu no na ayo silbu de barder le bale ko ni jigi ala silbu kalti ga jamu so ko ni ak do ka jaw fe de na do bo fe grand mama be ade bayo be ko ni bas be so ge silbu de barder fana be rafes fana be atakbe ni bele mo fe abo bolo koyi ayra kwa ngo muso ba fe nanga min yara hamba yira ida min do bi ale to be di aba la lo ni ala koyi naam age muso ba fe do abe kala ge do bna fa e nuru bele joge di ni wata sunguru fe muso bi ne fe aba na koyi me matla muso furre de umbo sabadoro ne bi fe ko na ka do so ra nyamma nay atakbe matla fola sabadoro ne be bere ka to ngong ne kala ina to ko non to akode donc abitene na abitene ni ya lo fanga bira afa yeti tai abana na ko fakata o tarera o kuma be dana mais ne ya le ka garsige tuma do be muso be fendo yire ele be muso ape be na so ngolema e ti se hale ka tapeti ke meta sanga de muso ma ko gole ko ne le ya re bar na ko abata fere ke men o fana be depani horoya bara abeti ngoyi ni horoya bara na basi tara sra dama ka ta fere ke me nga ordu ni ye ibi doni erni abana wa ni me longolo na nga fe ka fandu jomi ka ole ni ma le ka longolo abadabla abana koyi na boka tay jam fa ko fe o orla ka to do lanbara o ya ani alaje wallahi sabu hal le la ka sigi so ko na yi jam faydo akoni o ya na alaje fokanye mi se ka min fa la dirkana o yoyi ayi e puis ko na takriri ni saifo na ako muso ka sabati le so ko ama fa ka to pepe odo akoni wa ka soro yoro ka ka so ko na e abete bo baraka yoro kana soro ika boka na soro aka sabati yoro ka kana kore abu ko mo no ko ma ni che bo da sabati yoro aka barada o la ti botu ko abi bogo yi ko do bin na abu boka ta ko do ja na on ni nyo ko na abu kati mi saka mi fa yo yi jati na mo flana akoy sana amit afana ko abi fo ini ka ko mo bela jeni ko nyalamna ako ko do bi ka bijan muso do be exemple la obi fani fere ni bina fani san kashira wa flalo mais ni bina to ka sara don don wa fla ani keme ako keme min lan ma kan esa abi tiga fo ma ko ibalo ay o muso togola ya ale bele kafsa ale ya take wafla ni ne lo ko ni bina sar do wafla ni keme segile ba bana koyi atakbe dondoni oni ribati fangale so ale be bantu majuma yere na ni ba ta sar rakasira abe no ya le ma koyi wakele kungo be le rawo mo min koyi man na wakele mine doke wa na ne ko tira se wakele ndima wakele kungo do belira ne tira se wakele me ibra tuka amne mo na da fara wakele lo ne ba ta katake ta juma ne ta mimba dinya kele bo le minete ko ni ale le nda fai biski na kereta na tuka tara mo be keme ngale be tuka tale ka tuka na be sa min do ngole keme ni wol faraka ko ni
o ni riba tɛ fankelen na dɛ riba ye mɔgɔ nana juru ta i fɛ a dɛsɛlen nana juru ta i fɛ ele ko a ma n bɛna 20,000 d'i ma mais n'i b'a sara i b'a sara 20,000 ele y'o ordre laka ye n'a tun bɛ se k'a sara 25,000 a tun tɛ 20,000 bɔ ka taa kungo ye ka 50,000 to a kun na n'i tɛ se k'a d'a ma gansan a ye min juru ta e fɛ a bɛ n'o sara sariya bɛ jɛ n'o ye hali n'a a ka mɔgɔ le sara walima dépense dɔ de b'a kan n'i tɛ se k'a d'a ma gansan a ye min juru ta a b'o sara o ni riba tɛ fankelen fɛ o ni riba tɛ fankelen fɛ dɛ a bɛ to ka taa de ka sɛgɛ min kɛ nin ko a bɛ essence le don a bɛ kungo wɛrɛw le kɛ o mais n'i y'a d'a ma siɲɛ kelen a ma taa wa sini a bɛna essence don ka na e fɛ yan ayi kɛmɛ nin i b'a ni ne y'o kɛmɛ seegin b'a fara kan n'i t'a sɔrɔ i b'a to yen a t'i fɛ o e y'a ye ne de fɛ k'i b'a fɛ ne yɛrɛ m'a fɔ i k'a ta fangara yɛrɛ o tuma bolo wa feereli fana a y'a faamu ka ɲɛ feereli fana tɛ ni prix ye dɛ feereli tɛ ni prix ye wala ni ne y'a san i taara san usine na le parce que a usine bɛ Abidjan kɔnɔ yan Abidjan o b'a feere 20,000 mais ne ye essence don ka se n'a ye Zanuwa ne ko e ma ko 140 o bɛ 100 a riba yɔrɔ bɛ min ni tɛmɛna n'a ye Zanuwa ka se n'a ye a tɔgɔ bɛ Yamusokoro a kɛra 200 a bɛɛ y'i halala le ye ele y'a san damina o y'o ye i y'a feere min ma 200 i y'a bugɔle k'a d'a ma i y'a ɲɛ ŋɔni k'a d'a ma ne ye essence don ni bɛ se ka tiɲɛ i wulila ka i ka so to yen i transport bɔ peut-être i taara i ka dɔ yɛrɛ faama a tɛ se ka Abidjan traverser i ka 400 don o bɛ 1000 don ni ko m'o 1000 la 20 nin kan e tɛna 1000 ni 20 de sara bi dɔ n y'a tila k'a la ka i bere ko i bɛ ma taa san ne y'a ta yɔrɔ min na i bɛna dɔn o ko bɛna fini feere mɔgɔw ma yan kɛmɛ k'a sɔrɔ a b'a Abidjan bi wɔɔrɔ baati wuli ka bɔ Yamusokoro i bɛ transport bɔ ka na san Abidjan bi wɔɔrɔ ka transport bɔ tugun ka taa nalomaya min b'i la a bɛ bɔ a la koyi transport de jateminɛ o ni riba tɛ fankelen na a cɛ ka jan a ye taa ni kuma ye a ka question filanan a ko ka Ala tɔgɔ ta kuranɛ ka kumakan dɔ k'a bila golo la comme sɛbɛden ko n'i y'a don i cɛ la i bɛ fanga sɔrɔ walima kisɛ tɛ don i la walima i bɛ tunu est ce que silamɛya sɔnn'a ma cɛw ale b'a ni dɔ t'a fɛ a ka taa dɔ yala ka tunu ka taa min yɛrɛ ye e yɛrɛ bɛ tunu na ka taa bilen o ye jitɔya le don ka tunu e ka se ka to ka tunu yɛrɛ ma ten tɛ sɔn o bɛ dingɛ soli k'ale to n'i y'a la ko i bɛ a donna i bɛ na tunu le kama o i tɛ k'a fɔ ala k'i kɛ sa ye kɛ o la n'o y'i ko i bɛ don dingɛ na a banna koyi karamɔgɔkɛ o tɛ baasi ye cɛw ye bɛ cɛw sigi na k'a dɔ tɛ min kun a ka dɔgɔ yan dɛ an bɛ sigi bɛ n'an ta ye a kɔni ye dɔ ta le bɛ se dɔ ta kɔrɔ dɔ tɛ an bɛ sigi bɛ n'a ye yan a kɛra wabiya limamu dɔ ye a y'o ye a bɛ mankan ci mɔgɔw la ko kana kɛ ko musirikuya lo a tora ta bɔra la non dɔrɔn o nana kɛlɛ wuli ko wari dumuna jaa wabiya o y'o o da misiri la marifa denni b'o kun a b'o kun koyi o ka marifa bɔ ɲɔgɔn kama ka mugu ci limamu na a ma kisɛ ma wuli ka ci limamu na kisɛ ma wuli cɛ n b'a f'i ɲɛna a ye dɔw n'u fu bɔ a kɔni o ko limamu y'a janfa a y'o janfa koyi a ko n'o ma cɛw ka kɛlɛ wuli ka kɛlɛ gban k'a gban limamu ka kɔmɔgɔ dɔ bɛ yen sɛbɛden dɔ tun bɛ limamu kun o sɛbɛden bɛ na ale k'o sɛbɛden ta mais a bɛ fɛ ka limamu lɛbu quoi i tɛ taa d'a ma so wa a y'a to o selila ka ban dɔrɔn a ye sɛbɛden ko sɛbɛden dɔ yera misiri la yanfan nin fɛ ko jɔn t'a lo limamu ko a bɛ min o y'a jira a y'a minɛ ka don a kun ko nin de bɛ k'aw bɛɛ mara yan a banna a fɔ sisan a takbe nalimuya min b'aw la a ti fɛngɛ ye dɛ a kɔni ala ko ale ka tɔgɔ a b'a wele cogo bɛɛ a y'a ye ala ka lenjili tawurata kɔnɔ a ko ale ala ko ale ka tɔgɔ ko k'a kalan a denw na k'a kalan a musow la ko k'a sɛbɛn a ka li a bɛ ladilan min kan ko a kun kɔrɔ ko k'ale tɔgɔ sɛbɛn a k'a sɛbɛn a ka so poteau la a k'a sɛbɛn yɔrɔ bɛɛ a sɛbɛnnen bɛ ala ka livre kɔnɔ o tɛ kojugu ye fiyewu n m'a fɔ min bɛ sɔn dɛ yala dɔw b'a kɛ i bɛna sɛ faga kan i b'a kɛ a ko ale ka tɔgɔ na ala tɔgɔ lo kɔrɔna no ka banna ne le ko i tɛ sɔn o la o e yɛrɛ dɔ tɛ kɔrɔna lɔn o ko ma n'i bɛ bɔ lɔngolo sɔgɔma i b'a yatali kurusi 3 kalan
akole ele kan nin la kan ba kai eta al fatiha lo kuma ta zal kursi ma ni ne ma sala ka le le se ka to ka ta ife longolo so ba ka kala ira ka so ka ta e re no nya atanya fiyo asala ka dia ma se wa abana na we tardo na wa ta kara ka do ra ya kala ne do abana ko ba ba ti ku wa abi mo ko na ire se de ni na korna ire se de do na o ti fe njugu yeti yow akone me ka ta sala sa ka de ra ka to ka ta no kenai korna ti jene korna mi ne danga akone eyo yo lu le buru eyo wo e be ka o ke bula na yo ngona ka de bulu law na eyo yo buru be biara o be sina ye jogori atenya fio nabi dauda nabi ibrahima nabi akuba na bolla nege to bofe masaya bolla nege ala yo secret fatu bara ni demi de kanga kay nakira yo badama ala ka secret no ala to to seren no ka do akono allah akbar na mo ala to wala fibi ha ko lu bado bu ma o do ya do ma ka foyi hala musuma so ay allah akbar ati ba do baki jando sa kana sigina na bu kuma bu tuka kadi bakin ji jabaja sewe do ba ko e bi jole mara akone ya gagale e be seki yere ma ko ko bi mo te fara mo go rawa abana non do be ma ko nya fola ele re ka jogo na ani yere ka position na no ta abi do bolo do ngo korna mi do kuno abi do buna nai o kacha o te wa ai mo korna ma ko nya le ya la me do ba kan na longolo sogoma aga tlenia na to go fe abuga ma ko nya le na do re ka kalambe dan me kul wala wala ma ale wasa do ne ma abuga ma ko nya ye me do ga korna durji abi do mi na nai allah akbar amma ma ko nya abi de pam fola ele la na no te nabi dawda no anyo ye masaya turu tumbe abi ni donna ala ka livre kono na aturu into tlaren be ka don kono na bien ko misi ko mu jogo na ka bla na ni kide min tumbe masaya klema olong na ale be na ale ka kan afatu ale ni min ka ka na ala to ba fa yana ni deni abata masaya ni den sa siya ka jo ba mo ni masaya turu ye allah akbar jolo ko tube na akadlani sanu ni warge ora ala ka to to sebene mbaka obu kuma se ka do ara depuis a santanu fla o ba dama bu ka porter ma se ayre hukumu ka kan ka tugo mona wati ni wati mele ka bu tuka na yira la sabu olu ka masani ala ko to tibe mu nanan no na tibe ko ala tubi dugi masaya do ma donc o secret bo fe allah akbar hal si ni tara israel masaya ntrube abi na dokon na tay ko faale ka taw turle o tay ira ta dama ko yib fo de ka histoire longa je kam ko do ka kalara ka tu ka kala ka nyefo na ya afle ko cenjira jani lon ke o tay ira pour que li tatma ina kalbuka parce que pour que du sunga ma fadia ku livre min kala wulu ka livre kono e ka lo ko tieno ba yire da o ba yire da yoro jane de ti gore de ko na kana boga mo e kan na tese do ka barka do boga mo ko ni ina fo mo ko bilal ka buru fi ngonalu ti ayor la to ba fe o kumbe ko anye ko yi naam imaye abini ngogole lati naam ala to mo fe donc no ya aseni joro ko ndama naam abado ala to tewa to ko o sonin dona kana sabaden de wolo koy sabaden no naam turu fa na ta ga na se na fora ko sa yare sa wara kan na sigi naam o bu kuma se ka moni masaya in turuye allah akbar o ko ala ko tutil mulka man ta shaw naam iba ya ni mo ko ka gboye na ka president ka ban na boate la elebe noro ni dawla do soara ka so tu mo yara abe wala de se yara nyofe abe be itiba bu ka ko mandi yere naam na ibina na oye ara abe aturuti mo fa tuninga a sekro be halishini mo ba dlanga di mo ma wali adlanga da ma tisa na ma masaya ke halishini atakbe hal ya dlanga da ma même le santano na ko ya utiliser ka ba hal le santana bana masaya ke abake ko yi na folo olu zale den o tungo ka de la benole jasu sa mo ma ko ta de na mo ko to la fi den wala na de forte ka den wi ka ma lu lu ay retum mam so yel ga den mi to ni mais ni mo ko ti de sorne den kelo ka ba depuis den sa wala wala ba ta lon ma ko fe o ba la be ay den la be ay den keti ay den keti mais sa to nyin na ko fi o ay rati fasina ngima ye to yerti simi ngafa o ba tro o ko no la ba mo so gatugu ajubu fo so ko somalien abule ko yele ajubu fo so ko somalien allah akbar ta ni kuma ye en question là-bas à voir Issa Traoré yo
a fana ko a bɛ foli bila k'a ɲini ala fɛ si kɛnɛya ni lafiya ala k'a di Amin. a ko ale bɛ fɛ k'a lɔn kalan tɛmɛni kɔfɛ est ce que chrétien bɛ se ka lɛ ɲimi Ayiwa. Ko kalan tɛmɛnen kɔfɛ komi an yɛrɛ tun m'o kuma fɔ. Chrétien tɛ se ka lɛ ɲimi dɛ. A t'a ɲimi koyi. A tɛ daga chrétien ka lɛ ɲimi. A bɛɛ b'o kalama. Mɔgɔ mɔgɔ kɔni se tɛ kalanden bi. Bɛɛ b'ale verser yɔrɔ la. A ma se an k'a fɔ ko an b'a bɔ tugun k'a jira. A kɔni a ma gan. A ma se tugun an ka wuli ko an b'ale bɔ tugun. K'a fɔ ko an b'o bɔ k'o jira. Bɛɛ b'ale verser yɔrɔ lɔn ka ban. Chrétien tɛ a tɛ daga chrétien ka lɛ ɲimi. Fiyewu. A ye Bible kɔnɔ ko ni lɛ sara. Ka bila ni quartier in na yan. N'o ma su ta chrétien ɲɛnama yɛrɛ ma ɲi ka tɛmɛ yan. N'a tɛmɛna a gɛrɛfɛ dɔrɔn k'a nɔgɔra. A sɛbɛnnen bɛ ten. Jati. Ni carré kɔnɔ yan tan. Fo ka sunu ta ka bɔ fo mɔgɔ wɛrɛ k'a ta ka bɔ yen. N'o tɛ n'a tɛmɛna a gɛrɛfɛ. O lon ka alabato bɛɛ tiɲɛna ale fɛ. A nɔgɔra. O sɛbɛnnen bɛ yen. A bɛ yen. Mais tuma dɔ bɛ yen. N'i y'ale fɔ dɔrɔn o b'a fɔ ko non ko a tɔgɔ de ko a bɛ yɔrɔ min na nin ko fɛnkɛ don. Ko o tɔgɔ bɛ di ko ancien testament de a b'a kɔnɔ. Ko ancien. K'a tɛ nouveau kɔnɔ. E ka verset dɔ yan. A kelen fɔ a y'a kelen fɔ k'a di an b'ale ɲɛfɔ k'a di mɔgɔw. Vous ne mangerez pas le porc. A ko ne ala tɛ diɲɛ n'a ye ko aw ka lɛ ɲimi. Qui a la corne fendue. Lɛ min bɛ yen ten ale bɛ yen a sen a tɔgɔ bɛ di bɛɛ b'a dɔn lɛ yɛrɛ sen a sen ni fɛn bɔ n tɛ. A bɛ ten min bɛ yen dɔrɔn n'a a sen bɛ filancɛ bɔ ten dɔrɔn. Vous le regarderez impur. A ko aw yɛrɛ ka kan k'a filɛ nɔgɔ le ye n'a y'a filɛ dɔrɔn k'a ka kan k'a lɔn ko nɔgɔ lo. Et vous ne toucherez pas les corps. Ko hali a ma ɲi ka maga a su la. Lévitique 11 verset 9. Ko Lévitique 11 verset 9. A bɛ fɔ mun ma ko Lawiyin. Asiyahu hadi asara. Rakim tisha. A b'o le kɔnɔ. C'est par l'épée que l'Éternel périt. A ko n'a y'a dun dɛ a ko in kama ale o bɛ n'a mara sura ko ale Alahu Taala o le kama ale Alahu Taala ka famuru dimi bɛ wuli a kan dɛ a bɛ na. Donc n bɛna. Comme a ko question ka ca ni a kɛra ta comme a y'a filɛ ka ban n'a y'o Lévitique ni sɔrɔ a bɛna taa ye mais n'i y'a fɔ chrétien ye o b'a fɔ nin ça c'est ancien o chrétien fana ban n'o parce que sariya ninnu caman bɛ Tawurata le kɔnɔ l'injili min ye nouveau testament comme continuité lo a fɔra kɔrɔman kɔnɔ ka ban o bɛ ban k'olu tɛ sɔn parce que continuité lo ko olu fana ko Tawurata kɔrɔla don chrétien fana ko Tawurata kɔrɔla ko ça c'est ancien an silamɛw fana ko o fila bɛ yɛrɛ kɔrɔla a ma ban sa wa olu y'a bugɔ ka ɲɛ aw de y'a daminɛ o a kɔni mais Nabi Isa ye kuma dɔ fɔ o ye Jean kɔnɔ n'i taara Jean kɔnɔ Jean 5 je pense que verset 40 ne croyez pas Jean 5 verset 45 Nabi Isa ko mɔgɔw ma o yɔrɔ la ye n'o ye linjili ye o a ko ne croyez pas a ko aw kana miiri ka laara dɛ que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Aw kana miiri ko ne Nabi Isa min bɛ kuma n'aw fɛ bi sariyaw côté la aw kana miiri ko ne le bɛna na taa alu kungo fɔ Ala ɲɛkɔrɔ dɛ. Celui qui vous accuse c'est Moïse. A ko mɔgɔ min bɛ se k'aw kungo fɔ mɔgɔ min sariya tigi ye ko Moïse ka sariya le Moïse don Tawurata dira ale le ma. En qui vous avez placé votre confiance. A ko ale lo aw y'a ka lanaya bila ale le kan a ye lanaya min lane Jésus kan ne bɛ Moïse ta le fɔra ye donc a ka lanaya lani b'ale le kan. Il a écrit de moi. Ko sabu ale le ye ne ɲɛfɔ ale le y'a to ne lɔnna ale ka sariya le y'a to ne Isa nana komi kɔrɔnan tɛmɛna kan yan ko Musa di ka lamɛn a bɛɛ na yaden mina Tawurati wa a bɛɛ n'a fɔli Injili donc a y'a faamu n'i taara o filɛ Jean n'i taara Jean filɛ dɔrɔn i b'a kuma sɔrɔ o yɔrɔ ye Jean 5 verset 15 et verset 45. Car si vous ne croyez pas à ces écrits, a ko sabu n'a ma la ne yɛrɛ la jati dɛ. Pourquoi croirez-vous à mes paroles? Ko pourquoi n'a ma la a ko n'a ma la Musa Nabi Musa ko mun na a bɛ se ka lamɛn Isa ka kuma n'a ma la Musa o mun na a bɛ se ka lamɛn. Jean 5 verset 45. Voilà Jean 5 verset 45 n'i taara o sɔrɔ i b'o ye o ye linjili yɛrɛ kumakan ye Nabi Isa le bɛ nin fɔra Jean 5 a bɛ fɔ min ma ko Yohana verset 45 i b'a sɔrɔ yen a ko n'aw ma lamɛn Isa la n'a ma lamɛn Nabi Musa la ko kun t'a la ko a ka la ale la ko sabu Nabi Musa le nana ni sariyaw ye ale bɛ Musa ka sariya le fɔra ye ni mɔgɔ min b'aw kun fɔ lahara Musa lo donc ni i bɛ chrétien jɔsi ni nin yɔrɔ la so n'i kumana o ma non ça c'est ancien de ye nin ye a ko a bɛ nouveau min kɔ dɛ n'o ye Jean ye Injili Yohana ale le bɛ nin kuma fɔra Nabi Isa le bɛ nin fɔra o yɔrɔ dɛ a ka
ko no malla Musa ra kun tara o kala alera ko parce que Musa tale sharia aya bango yiko ano gara sawo Ne croyez pas akwa kana lara de que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. aw kana lara ko ne Isa yere nana kana la loi min be no Musa ka la loi akana meri ko ne Isa nana kana se ka dole wuli ka boy de walma ne nana dro kana faye do ko ne kide ne ay ne tato ya korra ko ne Isa mana o kama Je suis venu non pour abolir ne nana le dro pour que ka se ka sharia no la sinsin ka fanga dora mais pour accomplir. mais pour accomplir Non pour abolir. akwa le manna ka se kana sharia no ka fa ko sharia do toucher la ka boy de mais pour accomplir. ko ale nana le ka se ka dafa aw nyina na mi ko ka propre ya ka dauma Car je vous le dis en vérité, akona isa be kuma fe cheni chenga tant que le ciel et la terre ne passeront pas, akoni sangolo ni dugukolo ma datugu ko meleke ko boy peu il ne disparaîtra de la loi un seul iota. depuis nabi brahma tlera sharia fe wo fe nana ko kele ti se ka fase ka boy Un seul trait de lettre. ala baraka sharia tre kele asugur den kele fati boy ni sangolo dugukolo ma La boy loi soit accomplie. Jusqu'à ce que la loi soit accomplie. ko foyi ala ka sharia be ka ta dafa ka bla en marche ale mana ka do boy o be ka jide ndo fo ni ko ra ni tabla ko ale mana ora le ati se kana loya ka fo ko no ko ni ko ra atoka be ko ni ancien ya dona se ji ko ale mana ora asura lu mo Jean 10:56. Jean ko be Matthieu 10:56. ele kam jogo na mo ta mena ko Matthieu 10 56. verset 56 jati dar ke so ko di Question lama min be yi. O ye an ka laban ye. Dramé Payevo. A ko a bɛ fɛ k'a lɔn ni fɔɲɔbɔ bana bɛ mɔgɔ min na. aka tlenga fo ni mo gombe boji ay bana koyi fonyo bo bana jogo fonyo bo e meleke ajali ni bo fonyo bo ada yore wi fonyo bo fo Ayo afo ni mo gombe boji abe fa mo la koyi fonyo bo bana eti meleke fonyo meleke be dana ni yere kena le na yi soro akone abe to do a tigi yo abo rai. Donc n'a nana selji ta ka taa seligolo kan yanni seli ka dafa fɛ a bɛ fɔɲɔ bɔ tugun a fa a bɛ bo ci tugun a bɛ fɔɲɔ ko in to yen sa aw kɔni a bɛ bo ci tugun n'a sera seliji kɔkɔya ka na lɔ yanni ka dafa o kelen don donc a kɛra bana y'a tigi fɛ ale bɛ fɛ k'a lɔn a tigi n'a nana sɔrɔ o a ka continuer walima seli binna ka bɔ ale min fɔ seli tɛ bin ka bɔ i kan dɛ fiyewu seli fɔlɔ ye ŋaniya le ye mais min fɔ a ye ka gɛlɛya bana lo a ka taa yɛrɛ fila kɛ Allahu Akbar a ka taa karamɔgɔ ka ca boɲɛw kan a ka na o bɛ daga don a ye aw kɔni fɔɲɔ bɛ lalo fɔɲɔ bɛ lalo nka fɔɲɔ kana lalo kojugu n'a lalora kojugu a yɛrɛ tɛ kuma a kɔni o b'a bɛɛ de bɛn a ma koyi duguma fɔɲɔ bɛ lalo sa ka sanfɛ ta to yen a ma kɛnɛ le a man kɛnɛ o ye bana le a ka taa a yɛrɛ fila kɛ mais a n'an tana o kɔnɔna na ala le y'o la ka o kɛra ale ka lajarabi ye n'i y'i ka seliji ta ka ban ka i ka ŋaniya lɔ i y'i ka seli kɛ i b'i ka seli kɛ a banna n'i ka na bugu ci i bɛ to a la k'a fɔ ala ye ko an bɛlɛ bɛ ɲɔgɔn dɛ a banna i b'i ka seli kɛ ka taa ban o larayeli le kan n'o tɛ o ni boji yɛrɛ n'an donna ka taa filɛ fo ka taa se niveau dɔ la o olu b'o min fɔ n'a kɛra lajarabili o ma fɔ i ka to seli la ma fɔ ye ko n'a tora seli la ele min ka baara tɛ a tira ka kɔrɔ i nana ye kɔrɔ ko k'u i ka do ci ko ko k'e bɛ ka seli kɔnɔ o tɛ dɛ ale ko tɛ mais nin ta ye bana le o lara kan ni bana yɛrɛ ka ban lojura lo parce que n'i m'a fɔ ten ni ka mɔgɔ ninnu lɔ ko yɛlɛma b'a dabɔ a kama koyi ko mɔgɔ bɛ ka to seli la ka boji m'o fɔ a ye dɛ tɛ koyi nin ta ye bana ye koyi ale ta ye bana le boji bana le b'ale la kɔni mais n'i boji bana de mɛ na minɛn dɔ le i kɔnɔna minɛn dɔ le bana nin lɔ k'a yɛrɛ ɲɛɲini k'a fila kɛ a bɛ ten n'o kɛra a bɛ lɔ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ lɔ jaati i b'i ka seli kɛ ka taa ban pe a banna yanni i ka fila sɔrɔ n'o tɛ n'a nana don o kɔnɔna n'o ko a ti ɲa bana don le n'o ko a ti ɲa mɔgɔ tɛna yɛlɛ k'a ka yɛlɛ dumuni kɔ e ka bo le ci dɔrɔn kasa dɔrɔn de ka go ye e yɛrɛ bɛ seli la bo b'i kɔnɔbara yɛrɛ la o de seli bɛ kan ka tiɲɛ kɛ o tɛ fo ka ɲɛ seli kan ka kɛ donc a bɛ dépend fɔlɔ ni ŋaniya le ye ala ko min ni min kana kɛ ni lozora nana don ara a bɛ kɛ n'o tɛ n ko ala ko a k'i mun sɔrɔ a ta le k'an ka seli jɔlen mais ni mɔgɔ min ma wolo ni sen don a tɛ seli yɛrɛ a bɛ seli don lozora le bana nana n'a ye ta a bɛ seli la
ale sigilen don ale ka jɛya bɛɛ dan don mɔgɔw kimiriwa de a bɛ selila de dɛ a ka safa tile koyi a fana bɛ safa tile fo ka ɲɛ fo k'a fɔ a ye ko a ka tile aw kɔni parce que ni bɛɛ sigira a tɛ tile donc olu losira o n'o cogo ninnu jɛya donc a k'a ka seli kɛ n'an kɔni bɛ min fɔ a ka taa ɲini est ce que ale yɛrɛ b'a dɔn ko a kɛra ten ale wolola a tun bɛ ten de wa a kun tɛ ten fiyewu i wolola ten ten n'i nana a bɛ kɛra a lɔn ko i man kɛra le a kɔni mɔsiw ko ten ko farimandi le b'i la a b'a la farimandi le b'a la e ka ye a bɛ faamu o la farimandi b'a la alhamdulilayi rabbil alamin o ye an ka question nɔgɔyani ye an kɔni ma se k'a bɛɛ jaabi mais an ka mawuludu ye programme de ye n'ala sɔnna sini wula fɛ an ka shahiduw bɛ yen minnu bɔra dugusenw na ani mɔgɔ wɛrɛw question bɛ minnu fɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ majlisi la an ka programme kɔnɔ a détaillé don a ka se ka kɛ bi mais n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn rattraper a bɛ kɛ sini o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ a ye lundi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Williamsville terrain ba kan an ka karamɔgɔ an ka belebele jinɛ cɛfarin Ased Ema Yakuba Ased Yakuba Ouattara ale ka sigiyɔrɔ le tun don a ka kɛnɛ le tun don a tun bɛ to ka kow kɛ yen a ka sigiɲɔgɔnw le farala ɲɔgɔn kan o tun y'a laɲini ko a wajulu nin kana kɛ a bɛnna an ka mawuludu ma an y'a don an ka programme na o ko a tun bɛ sigi ka wajulu kɛ yɔrɔ min lombasu a ka mawuludu a tun b'a kɛ yɔrɔ min na an bi an kan ka sigi ye ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye n'ala sɔnna lɛndilenw an bɛna kɛ o kɛnɛ kan ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka kun cɛ mardi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Abobo Samake an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka a fɔ ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna alhamdulilayi an bɛ deli k'an ka numéro di an ka siège central ka numéro a WhatsApp numéro bɛ yen 06 36 60 97 06 36 60 97 ni mako b'a siège la i bɛ weleli kɛ 75 76 33 19 08 34 12 71 an ka mawuludu daminɛna a wajulu min fɛn o fɛn kɛra ale n'an bɛ deli ka wajulu minnu kɛ a bɛ sɔrɔ an ka page officielle kan comité culturel de la génération des 3 testaments de Côte d'Ivoire n'i y'a tapé i b'a sɔrɔ yen n'i taara YouTube kan fana i bɛ taa CCJT Côte d'Ivoire TV an ka wajulu caman bɛ yen a n'an ka karamɔgɔ min na an ɲɛ b'o kan podium kan o fana ka wajulu caman bɛ yen an y'a cɛ ka bɔn yɔrɔ la yen n'a taara yɔrɔ la a bɛ faamuyali sɔrɔ haza salamu alaikum. وما منا إلا له مقام معلوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما منا إلا الله لنا نصفنا المسابحون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لنا نصفنا المسابحون